এই ডিসেম্বরে শুধু শীতে নয়, কৃষক আন্দোলনেও কাঁপছে দিল্লি। আর এর জন্য বিরোধীদেরই নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী। পাল্টা সরব বিরোধীরা। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वाद नजर आ रहा है। আমরা কোনো রাজনীতি করছি না, কৃষকরা নিজেরা আন্দোলন শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কোনো সমাধান করছে না, বিরোধী দলগুলো তাদের সমর্থন করেছে। বিরোধী দলগুলো রাষ্ট্রপতিকে লিখেছে যাতে আইনগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এর মধ্যে আমাদের কি দোষ? चुनाव होते रहे, सरकारें बनती रही, रिपोर्ट आती रही, आयोग बनते रहे, वादे करो भुला दो, करो भुला दो, यही सब हुआ। किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। ফসলকে সস্তায় লুট করার জন্য তার জমিকে হস্তগত করে তাকে কন্ট্রাক্ট লেবারার হিসেবে ট্রিট করার ফন্দি এঁকেছেন। নোটবন্দি, জিএসটি করে তো 12টা বাজিয়েছিলেন। আজকে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের কাজ নেই, আর সে যে ফসল উৎপন্ন করছে বা সে যে পেশার সঙ্গে যুক্ত আছে সেটা আর লাভজনক থাকছে না। শাসক বিরোধী এই তরজায় শীতেও গরম জাতীয় রাজনীতি। নিউজ 18 বাংলা। একসঙ্গে 9 কোটি কৃষককে বার্তা দিলেন নরেন্দ্র মোদী যে নতুন কৃষি আইন যদি কার্যকর করা হয় তাহলে সেই নতুন কৃষি আইন কৃষকদের ভালোর জন্যই হবে। এরই পাশাপাশি বিরোধীদের বিঁধলেন, বামেদের বিঁধলেন। পাল্টা বামেরাও সুর চড়ালো। বামেরা বরাবরই বিজেপির ঘোষিত রাজনৈতিক শত্রু। কৃষক আন্দোলন ইস্যুতে সেই বামেদেরই নিশানা করলেন নরেন্দ্র মোদী। কখনো তার নিশানায় বাংলার বামেরা, কখনো কেরলের। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां ला करके उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। প্রধানমন্ত্রী খুব ইল ইনফর্মড, খবরই রাখেন না বা জানেন না। পশ্চিমবাংলা যখন বামফ্রন্ট আসে তখন যা ছিল কৃষি উৎপাদন ডবলের বেশি হয়েছে 34 বছরে, এবং সেই উৎপাদনের সিংহভাগ অধিকার গরিব কৃষকের। मंडिया बोल रहे हैं, एपीएमसी की बात कर रहे हैं। वही दल, वही झंडे वाले, वही विचारधारा वाले जिन्होंने बंगाल को बर्बाद किया। केरल के अंदर उनकी सरकार है, केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडिया नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। যখনই আন্দোলন সংগ্রাম হবে, যখনই প্রতিবাদ হয়, তখনই মোদি বামপন্থা কথা মনে পড়ে যায়। ওই মব লিঞ্চিং এর বিরুদ্ধে যখন অ্যাওয়ার্ড বাপসি হচ্ছিল তখনও বই ছাপিয়ে বার করেছিল বিজেপি, যেটা হচ্ছে বামপন্থীদের কারসাজি, তারা বুঝিয়েছে। মোদী সরকারের কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বামেদের মতোই সরব তৃণমূলের সাংসদরা দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে গিয়ে দেখাও করেছেন। এ নিয়েও শুক্রবার সুর চড়ান মোদী। उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए और
पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। লেফটের সাথে আমাদের এমনি মতবিরোধ আছে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। যদি লেফট বক্তব্য রাখে, আমরা বক্তব্য রাখি, অসুবিধা কি আছে? কৃষকদের পক্ষে দাঁড়ানোর কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং এইসব বলে তো আন্দোলনটা ভাঙা যাবে না। দাবি পাল্টা দাবি, আক্রমণ পাল্টা জবাব, চর্চা একেবারে তুঙ্গে। নিউজ 18 বাংলা। বিরোধীদের যেমন বার্তা দিলেন, তেমনি আজ মূলত কৃষকদের 9 কোটি কৃষককে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বার্তা দিলেন নতুন কৃষি আইন প্রণয়ন হলে তাহলে সেই নতুন কৃষি আইনে আখেরে কৃষকদেরই লাভ। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান বিধি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তি 9 কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে 2000 টাকা করে, মোট 18,000 কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী হাততালি দিলেন, তারপর নতুন কৃষি আইনের হয়ে ফের ব্যাট ধরলেন। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। এগুলো হচ্ছে আইওয়াস 2000-4000 কৃষকরা কি ভিকিরি। দিল্লির দুয়ারে টানা কৃষক বিক্ষোভ, তাঁদের আশঙ্কা নতুন কৃষি আইন চালু হলে কিষাণ মান্ডি উঠে যাবে, হ্রাস চলে যাবে কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে, মিলবে না ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। এইসব আশঙ্কাই এদিন দূর করার চেষ্টা করেন প্রধানমন্ত্রী। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। এখন সরকার মনে করেছিল যে আমার সংখ্যা আছে, গায়ের জোর আছে, আমি যা খুশি তাই করে নেব। সরকার এটা বুঝতে পারেনি যে এত বড় আন্দোলন দানা বাঁধবে, তাই সরকার এখন বড় গর্তে পড়ে গেছে। সেই গর্ত থেকে বেরোতে পারছে না, এখন সরকারকে নানা বাহানা করতে হচ্ছে। जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है, और वो भी नए कानून बनने के बाद। कुछ राज्यों में ये कानून, ये प्रावधान कई सालों से हैं, पंजाब में भी है। वहां तो प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं, पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। চুক্তি চাষ চালু করা হচ্ছে, মানে কৃষক ফসল বপন করার আগে, মোনার আগেই ঠিক হয়ে যাবে দাম কি। এখন যদি কেউ পুঁজিপতি এই এগ্রিমেন্টটা করে নেয়, তারপর যদি বাজারে ফসলের দাম বেড়ে যায়, কৃষক সেই সুবিধা পাবে না। আর 3 হচ্ছে এসেনশিয়াল কমোডিটিস বিল, যা নিয়ন্ত্রণ ছিল কৃষি এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উপর, সেই নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি চলে যাবে। আমরা কেন এই আইনগুলো মানব? প্রধানমন্ত্রী বারবার বোঝাচ্ছেন, বিরোধীরাও পাল্টা সুর চড়াচ্ছে। আইন বাতিলের দাবিতে কৃষকরা আন্দোলনে অনড়। জট কাটবে কবে, মিলছে না উত্তর। নিউজ 18 বাংলা। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी